যদি মাম অপ্রতিকারম অশস্রম শস্ত্রপাণয়, যদি মাম অপ্রতিকারম অশস্রম শস্ত্রপাণয় ধাতরাষ্ট্ররণে হন্যু তৎমে ক্ষেমোত্তরম ভবেৎ, তৎমে ক্ষেমোত্তরম ভবেৎ। অনুবাদ: প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধ বধ করে তাহলে আমার অধিকতরই মঙ্গলই হবে। তাৎপর্য: ক্ষত্রিয় রণনীতি অনুসারে নিয়ম হলো শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় বা যুদ্ধ অনিচ্ছুক হয় তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। युद्ध करने का टाइम में कैसा होना चाहिए? जो अपक्ष विपक्ष पक्षी ना क्या बोलते हैं विपक्ष, जब विपक्ष जो शत्रु है समान होना चाहिए, हमारा जैसे ही बलवान होना चाहिए, हमारा जितना अस्त्र है उसका भी होना चाहिए, तब ना अच्छा लगेगा युद्ध करने के लिए। ये तो कापुरुष का युद्ध है, जो किसी का पास कुछ भी नहीं है हम जाके उसको मार के आ गया, ऐसा क्या युद्ध है भाई? ऐसा होना चाहिए। तो आजकल तो वही दिखा रहा है, वो बॉडी बिल्डर बना लेता है, उसका कुछ सीख लेता है और बाकी सब कमजोरी आदमी को मार के भगवान होना चाहता है। किसका तरह? जय हिरण्यकशिपु जय हो उसका जैसा। तो वो जो है वो लोग क्या है? हिरण्यकशिपु ही है एक एक हिरण्यकशिपु, क्योंकि निर्दोष जो आदमी है, जो कुछ भी मालूम नहीं है, जो निर्बल है, उन लोग के मानने चला जाता है सब। तो क्या फायदा होगा भाई? कुछ भी फायदा नहीं है उसी में। वो तो कापुरुष है तुम देखने के लिए। तुम लागो ना, तुम्हारा जैसे किसी को लेके आओ सामने में तब लागो। तो क्षत्रियर यही होना चाहिए जे शत्रुर यदि निरस्त्र হয়, অস্ত্র नहीं रहता है और যদি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা নাই তাহলে যুদ্ধ করা উচিত না। আগে ছিল সেরকম। তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না, তাকে যুদ্ধ করে আক্রমণ করা যাবে না। পিছনে বুঝতেছো তো মাতাজি? ঠিক আছে। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তার শত্রুরা যদি তাকে আক্রমণ করে তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। তো এটার অপোজিট যদিও হয়, অর্জুন বলতেছে আবি জেসে চল রা হ্যায় ওরকমও যদি হয় তাও মেনে নিবে যে ঠিক আছে তুমি করো না, আমি হেরে গেলাম। তিনি বিবেচনা করলেন যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে কতটা আগ্রহী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ ভগবত ভক্তি উন্মোচিত কোমল হৃদয় বৃত্তির পরিচায়ক।